अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। आज हम आपको इस ट्रैवल व्लॉग में लेकर जा रहे हैं जनूबी एशिया के सबसे बड़े मुल्क, जिसका नाम है भारत या इंडिया। नाज़रीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा क्योंकि मैं चाहता था कि हम भारत पे क्यों बात करें, क्योंकि हम हमेशा पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल हैं या इनके आपस में जो मामलात हैं, बिगड़े हुए मामलात हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन क्यों ना भारत को एक्सप्लोर किया जाए, उसकी सकाफ़त पे बात की जाए, उसकी तारीख़ पे बात की जाए और उसकी ज़बानों पर बात की जाए, क्योंकि भारत एक बेशक एक मिक्सचर है कल्चर्स का, सकाफ़त का, ज़बानों का और मुख्तलिफ़ कौमों का। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मुल्क भारत ना सिर्फ आबादी बल्कि तारीख़, सकाफ़त, ज़बानों और कुदरती खूबसूरती के एतबार से दुनिया में मुमताज़ मकाम रखता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर मोड़ पर एक नई तहज़ीब, एक नया जायका और एक अलग रंग मिलता है। अगर मैं तारीख़ की बात करूँ तो भारत की तारीख़ बड़ी रिच कल्चर और बड़ी रिच हिस्ट्री है। तो भारत की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है, जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन या वादी सिंध की तहज़ीब दुनिया की जो कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है, वो मानी जाती है। वो भारत से ही उसका ओरिजिनेशन है। यहाँ से हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म जैसे मज़ाहिब का आगाज़ भी हुआ। उसके बाद मैं बात करूँ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आज़म, यानी कि मौर्य अम्पायर और गुप्ता अम्पायर और मुग़ल अम्पायर और मराठा अम्पायर भी इसी खित्ते की तारीख़ का हिस्सा हैं। अब बात की जाए 1857 की जंग आज़ादी और फिर 1947 जहां ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली और तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसमें बड़ी अवामी जद्दोजहद शामिल थी। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि भारत जो एक सब कॉन्टिनेंट था, वो कुछ मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम हुआ और यहीं से हम इसके जोग्राफिया और रियासती ढांचे की बात करेंगे। भारत की हदूद 7 ममालिक से मिलती है: पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, जो कि समुद्री सरहद में शामिल होते हैं। उसके बाद 28 रियासतें और 8 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं। दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली या दिल्ली है। उसके बाद सबसे बड़ी रियासत राजस्थान, रकबे के लिहाज से राजस्थान है। कुदरती मनाजिर में जिसमें हिमालयाज़, थार डेज़र्ट, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबंस, अंडमान और फिर केरला बैक वाटर्स और निकोबर आइसलैंड्स शामिल हैं। उसके बाद अगर हम भारत की जो सबसे ख़ास चीज़ है उस पर बात करें तो वो है आबादी, ज़बानें और मज़ाहिब। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन चुका है। इसकी अगर मैं आबादी की बात करूं तो 1.44 बिलियन से ज़्यादा आबादी है। सरकारी ज़बानें हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती है और मलयालम भी बोली जाती है और कुछ और भी ज़बानें हैं इसमें जिनके मुख्तलिफ लहजे हैं। और मज़हब की बात करें तो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है और अक्सरियत में हिंदू मज़हब पाया जाता है। भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल कहा जाता है, क्योंकि इतने मज़ाहिब, इतनी ज़बानें, इतने कल्चर एक मुल्क में इकट्ठा रह रहे हैं। सकाफ़त और रवायत की बात की जाए तो भारत में रंगों के त्यौहार, जिसको होली कहा जाता है, चिरागों का त्यौहार है दिवाली और कुर्बानी और रोज़े ईद उल फितर और ईद उल अधा भी मनाया जाता है। उसके बाद क्रिसमस, ओनम जैसे त्यौहार कौमी सतह पर मनाए जाते हैं। और फिर आ जाता है फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा की बात की जाए तो कथक, भारतनाट्यम, हिंदुस्तानी रक्स में अगर आप बात करें तो एक भंगड़ा बड़ा मशहूर है। फिर क्लासिकल आर्ट्स है और कार्नेटिक म्यूज़िक है और लोक कहानियाँ यहाँ पे बहुत मशहूर हैं। उनके ऊपर फिल्म्स भी बनती है। और आपको पता है अगर फिल्म्स की बात हो रही है तो कैसे हो सकता है, और भारत की बात हो रही है तो ये कैसे हो सकता है कि हम बॉलीवुड की ना बात करें। फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी सनद है। मशहूर शख्सियात में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ए आर रहमान, सत्यजीत राय, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया और आज भी पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। खानों की बात करें तो बिरयानी, डोसा, बटर चिकन, रोगन जोश, छोले भटूरे, रसगुल्ला, समोसा, ये इनके जो है वो रियासत का हर रियासत के एक अलग अलग जायके और अंदाज में आपको ये खाने मिलेंगे। आप ज़रूर इन खानों को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये खाने वाफर मिल जाते हैं। लेकिन एक जो हिंदी एक उनका स्टाइल है वो मुख्तलिफ है। अगर आप मिडल ईस्ट में ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे मिडल ईस्ट में हिंदी, जहाँ पे ये प्योर आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर हिंदी स्टाइल में ये सब खाने। अगर भारत के मारूफ तालीमी इदारों की बात की जाए तो सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा IITS की, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, ये बहुत मशहूर है। फिर AIIMS है जो कि मेडिकल कॉलेज है। फिर ISRO है, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है। और फिर ये खिलाई अदारे हैं भारत के, उसमें
پھر جو ان کی آرگنائزیشن جس کا میں نے ذکر کیا آپ سے، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ہے، پھر چندریان 3 نے چاند کی سطح پر لینڈنگ کر کے دنیا کو حیران کیا، یعنی اسی اسپیس سینٹر کا وہ کارنامہ تھا۔ اس کے بعد سائنس، میڈیکل، فارماسیوٹیکل اور آئی ٹی سیکٹرز میں بھارت عالمی سطح پر ابھر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گوگل کے جو سی او تھے وہ بھی بھارت سے ان کا تعلق تھا، اور بھی بڑی جو ہائی ٹیک انڈسٹریز ہیں یا کمپنیز ہیں ان کے سی اوز بہت عرصہ تک بھارتی رہے ہیں یا ابھی بھی ہیں، یا ایکس ان کے سی اوز بھارتی ہی رہ چکے ہیں، یا بھارت سے تعلق جن کا تھا ان لوگوں نے اس کمپنیز کو لیڈ کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو بنگلور میں سلیکون ویلی آف انڈیا ہے وہ ٹیکنالوجی میں بھارت کو ایک نئے مقام پر لے گئی ہے اور مزید ترقی دن بدن کرتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے سیاحت کے مقامات کی، تو سب سے پہلے ہے تاج محل، جو کہ آپ کو پتہ ہے ونڈرز آف ورلڈ میں شامل ہے اور محبت کی عالمی علامت ہے، یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ پھر ہے جے پور اینڈ ادے پور، جہاں راجپوت محل، قلعے اور جھیلیں ہیں، یہاں پہ فلمز، ایون ہالی ووڈ فلمز بھی شوٹ ہوتی ہیں، اور کئی بڑی بڑی ایون کہ جو انٹرنیشنل لوگ ہیں، صرف بھارت کے نہیں بلکہ جو انٹرنیشنل دوسری سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی یہاں آ کے اپنی ویڈنگز پلان کرتے ہیں۔ پھر گوا ہے جو کہ ساحل، چرچ اور نائٹ لائف کے لیے مشہور ہے۔ پھر کیرلا ہے جہاں پہ بیک واٹرز اور آیورویدک جو ہے وہ ایک قدرتی حسن بھی ہے، اور آیورویدک ٹریٹمنٹس یہاں پہ بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد کشمیر آ جاتا ہے جو جنت نظیر وادیاں ہیں، جھیلیں ہیں اور برف پوش پہاڑ ہیں۔ اس کے بعد وارانسی جہاں پر گنگا کے گھاٹ ہندو تہذیب کا دل ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی ایک ٹریڈیشنل جہاں پر جو آفٹر ڈیتھ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ اس کے بعد رشی کیش اور ہریدوار ہے جو کہ یوگا، دھیان اور روحانی سکون کے لیے مشہور ہے۔ پھر اگر دلی کی بات کی جائے تو اس میں تاریخی عمارات ہیں، جس میں ریڈ فورٹ ہے، قطب مینار ہے، انڈیا گیٹ ہے، ہمایوں ٹامز ہے، تو یہ بہت مشہور مقامات ہیں۔ اس کے بعد اگر ممبئی میں بات کی جائے تو سب سے بڑی بات ہے کہ بالی ووڈ ہے، وہاں پہ گیٹ وے آف انڈیا ہے، مرین ڈرائیو ہے، اور شاہ رخ خان کا گھر منت بھی، اس کو بھی ایک طرح سے سیاحت کے لیے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اہمیت رکھتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس کا گھر دیکھنے کے لیے، کیونکہ ایک بہت بڑا وہ ستارہ ہے دنیا کا۔ اس کے بعد مکہ مسجد حیدرآباد میں، چار مینار ہے، اجمیر شریف ہے، اور پھر حضرت نظام الدین درگاہ ہے، یہ بھی ایک روحانی مقامات ہیں انڈیا میں۔ دیکھیں انڈیا کی ایک تاریخ اور ان کا کلچر اور اسپیشلی ساتھ، تو کیونکہ بہت بڑا ملک ہے تو وہ تو ایک میں اس پہ ہمیں کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ ایک ڈائیورسٹی ہے بھارت میں، اور یہی بھارت کو منفرد کرتا ہے دنیا میں دوسرے ممالک سے۔ اب بات کی جائے اگر معاشیت کی اور بین الاقوامی کردار کی، تو بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معاشیت ہے۔ آئی ٹی، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکلز، فلم، آٹو موبائل، اسٹیل انڈسٹریز، ایگریکلچر، یہ جو ہے وہ انڈیا کی اس وقت گروئنگ صنعتیں ہیں، اور آپ کو دنیا میں آپ کسی بھی کونے میں جائیں گے آپ کو انڈین پروڈکٹس مل جائیں گے۔ کرنسی انڈین روپی یہاں پہ چلتا ہے، جس کو INR کر کے ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر یونائٹڈ نیشنز اور G20، برک، SCO، بھارت کا بڑا اہم کردار ہے ان سب آرگنائزیشنز میں۔ اس کے بعد جیو پالیٹکس کی بات کریں تو جو نیو دلی ہے وہ اب جیو پالیٹکس کا ایک بہت اہم مرکز بنتا جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے، اور یہ ہم پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھارت کس طرح اپنی جیو پالیٹیکل جو ہے وہ پالیسیز کو بہتر کر رہا ہے، اور کس طرح اپنے اندر ڈیموکریسی کو لے کر آتا ہے۔ اور دلچسپ حقائق اب میں اگر بات کروں تو بھارت کا ڈیموکریسی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی بھارت ہی ہے۔ بھارت کا ریلوے نظام دنیا کا 4تھا سب سے بڑا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں بھارت میں بنتی ہیں۔ اس کے بعد اب صفر جو زیرو ہے وہ بھارت نہیں، جو بھارت کے قدیم ریاضی دان تھے انہوں نے دنیا کو صفر کا یا زیرو کا میں کہوں گا کانسیپٹ دیا۔ پھر دنیا کا سب سے اونچا شمشان گھاٹ وارانسی میں واقع ہے، یہ بھی بھارت کا ایک دلچسپ سیکٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد IPL جو کہ انڈین پریمیئر لیگ ہے، وہ دنیا کی سب سے مقبول ترین لیگ ہے کرکٹ کی، اور سب سے مقبول کھیل ہے، اور اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ کی لیگ بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس پہ کس طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور کتنے بڑے پیمانے پر اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں دن بدن، اور کتنا اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں صدیوں پر محیط تاریخ، انڈیا ناقابل یقین تنوع اور رنگین ثقافت اور جدید ترقی ایک ساتھ چل رہی ہے۔ یہ سرزمین نہ صرف دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے بلکہ
महसूस करने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है मोहब्बत से, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी और इतना कल्चर और इस तरह के खाने इतने हैं वहाँ पे, हर कल्चर का मुख्तलिफ खाना है, हर ज़बान का मुख्तलिफ खाना है। और क्यों ना हो कि जब आप देखते हैं कि इस तरह की कंट्री की जिसमें इतने रंग और इतने कल्चर शामिल हैं तो आप अट्रैक्ट होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अगर ये आसानी हो सके पाकिस्तानियों के लिए कि भारत का विज़िट कर सकें तो ज़रूर करें। आई डोंट नो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी किस तरह की होगी, मैं चंद भारतीय लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, अच्छा प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और प्यार देते हैं। तो आई होप कि हम ट्रैवल कर सकें और हम देख सकें भारत को, और भारत भी इस तरह ट्रैवल कर सके पाकिस्तान में, पाकिस्तान को देख सके। खैर नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, इस सिलसिले में हम अगले किसी और मुल्क की तरफ बढ़ेंगे। और मेरी बकेट लिस्ट में अमेरिका भी है, मिस्र भी है, मोरक्को भी है, और भी बड़े से मुल्क हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस मुल्क के ऊपर इस तरह डिटेल रिसर्च चाहते हैं, हम करके आपको ज़रूर बताएंगे। खैर नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, आपका होस्ट आपका दोस्त समर हमदानी। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे वापस।